Praise the Lord. Welcome कीजिए. God bless you कीजिए. Today is the day of rejoicing. Holy Cosmetics के हवाला से Psalm 29 29 ज़बूर उसकी पहली दूसरी आयत. ऐ फरिश्तेगार खुदावंद की तमजीद व ताज़ीम करो. खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शियां पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो. जो आज का जो टाइटल है होली कॉस्मेटिक यानी पाक आराइश, और इसके ऊपर ये तालीम दी जाएगी. एक हवाला मेरे साथ और देखिए. दूसरा तवारीख 20वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत. और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तुको में निकल गए, और उनके चलते वक्त यूसुफ ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो. खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे. उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे. और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया, तुम लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और उससे तकद्दस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद है. तो इन आयात में भी जो बात यूसुफ ने कही कि उसने तकद्दस के साथ होली कॉस्मेटिक ब्यूटी ऑफ होलीनेस, आज ये डॉक्ट्रिन तालीम आप तक लाना चाहूंगा. पाक आराइश कॉस्मेटिक के हवाला से आज अहम बातें आपके साथ करने जा रहा हूं. जो ज़बूर 29 में आया कि पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा कर. सब बोलिए पाक आराइश के साथ यानी होली कॉस्मेटिक के साथ, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ हमें खुदावंद की वर्शिप करनी है. और कॉस्मेटिक के हवाला से हर शख्स ही आज के दौर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर वर्क करता है, इस्तेमाल करता है, जानता है. ये समझाने की किसी को इतनी जरूरत नहीं है कि कॉस्मेटिक क्या है. ये ग्रीक वर्ड कॉस्मोस है जिससे लफ्ज कॉस्मेटिक निकला है. कॉस्मोस का मतलब है वर्ल्ड, और यूनिवर्स की ये सारी तरतीब जो खूबसूरती है खुदा ने बनाई, इसको कॉस्मोस. तो कॉस्मेटिक वर्ड भी ग्रीक वर्ड निकला है जिसका कॉस्मेटिक का मतलब है मेक मोर ब्यूटीफुल. और दुनिया के अंदर औरत हो या मर्द हो, आज के दौर के अंदर ब्यूटिशियंस को आप देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को देखिए कि किस तरह इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. और कॉस्मेटिक तो सिर्फ चेहरे की हद तक है, मगर कॉस्मेटिक्स जो है ये कॉस्मेटिक सर्जरी और दीगर प्रोडक्ट जो है पूरी होल बॉडी के लिए, डॉट के लिए ये इस्तेमाल हो रही है. और हर एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत दिखे, चाहे वो औरत है, मर्द है, चाहे वो बच्चा है, बहन है, बेटी है, वाइफ है, मदर है. ये हर एक की डिजायर है. और ये अब एक नॉर्मल फंक्शन घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा, जिसके ऊपर शायद अब किसी को इतराज नहीं होता, क्योंकि हर एक को मालूम है कि ये एक नीड है. और कुछ इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कोई कम इस्तेमाल करते हैं. और जो मानी मैं आपको बाइबल के अंदर होली कॉस्मेटिक के हवाला से बताने जा रहा हूं, तो पहले आपको दूसरी कॉस्मेटिक का ऑलरेडी इल्म है
پر میں آپ کے اندر یہ بھارنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیزائر خواہش صرف فیمیل کے اندر نہیں اب رہی، اب میل کے اندر کی، اور ہر ایک اپنے داغ دھبے جھریاں دور کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے میں اگر دنیا کا دلہا یا دنیا کے عزیز اس کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں تو ہمارا آسمانی دلہا، اس کی دلہن کتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کے داغ دھبے جھریاں یسوع نے اپنے خون سے دھو دی۔ اور افسیوں 5 باب کے اندر لکھا ہے اب غلام سے اور ہمیں خوبصورت بنا۔ اس کے اوپر پالوس رسول نے بڑی محنت کی کہ ہماری اور خوبصورتی نکلے۔ پطرس نے اس کے اوپر بہت تعلیم دی، سلیمان نے اس کے اوپر بھرپور احساس دلایا بہنوں کو اور ہر ایک ایماندار کو، اور نالج کے اندر اس نے جو بے شمار اس کے پاس علم تھا، اس نے جو بات کہی انسان کی کتاب 31 باب کے اندر، اس نے دھوکا جماعت بے سباب، مگر وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی، یعنی اس کی تعریف ہوگی۔ آپ کسی بھی گھر میں چلیے جائیے، کوئی بھی آپ کو عزیز یا اپنا بیٹا بیٹی یا وائف یا کوئی بھی خاندان کا عزیز فرد ملے، آپ اس کی تعریف اس کی بیوٹی یا اس کے میک اپ کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس کے روحانی کردار کی وجہ سے کریں گے۔ آپ سب انالیسس کر لیں، کبھی بھی تعریف کسی کی کریں گے تو آپ اس کے جمال کے حوالے سے نہیں، اس کی ہولی کاسمیٹک کے حوالے سے آپ تعریف کریں گے کہ یہ بہن یہ بھائی خدا میں چلتا ہے۔ اور پھر لاسٹ ورس جو انسان میں کہہ دی گئی، مجلس میں اس کی تعریف کرو۔ مجلس کا مطلب ہے کلیسیا، کانگریگیشن۔ ایسی عورت کی جو خدا سے ڈرتی ہے اس کی تعریف کرنی، یعنی کہ جو فیشنیبل ہے اس کی تعریف، جو بڑی خوبصورت دکھتا ہے کہ دکھتی ہے اس کی تعریف کی جائے۔ مگر جو باتیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں سلیمان کی طرح، وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں موٹیویشن دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، مگر میں اس کے اندر لچک رکھتا ہوا جو بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بھائیوں سب کو خود سمیت جو آگاہ کروں گا وہ یہی ہے کہ ہولی کاسمیٹک ہماری زندگی کے اندر باطنی ہماری بیوٹی جو ہے ظاہری سے زیادہ نظر ہم ضرور جیسے خواہش رکھتے ہیں ایک ایک کے اندر بھری پڑی ہے ڈیزائر کہ وہ خوبصورت دکھے، تو ہولی کاسمیٹک کی ڈیزائر پڑھ کر ہو کہ میں خدا کے سامنے نہایت خوبصورت دکھوں، اس انسان کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے، تو یقیناً اس کی تعریف کلیسیا میں بھی ہوگی اور گھر میں بھی ہوگی۔ اور اب جب داؤد بات کرتا ہے پاک آرائش سے، ہولی بیوٹی سے، بیوٹی آف ہولینس سے، یعنی باطن کی خوبصورتی سے، پاک آرائش کے ساتھ، یہ معنی ہے جب وہ کہہ رہا ہے پاک آرائش کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے پھر ہماری آرائش ہولی ہونی چاہیے، ہماری باطنی خوبصورتی، اس کے اوپر داؤد بات کرتا ہے اور سٹارٹ کہاں سے لیتا ہے
اے فرشتوں، اے فرشتگان، خدا ان کی ایسی تمجید کرو جو اس کے شیان. ان فرشتوں سے وہ مخاطب ہے. آپ پوری بائبل دیکھیں کہ کبھی کسی نے فرشتوں کو آرڈر دیا ہو یا فرشتوں پاکیزگی کا خیال رکھنا، اس خوبصورتی کا. ابھی تو ایماندار کی بات نہیں آ رہی، ابھی تو میں فرشتوں کو بلا رہا ہوں جو دن رات قدوس 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 کا کہہ کے پکارتے ہیں. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ اے فرشتگان پاکیزگی سے تمجید کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس بھی فری ول ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی سوچے فرق آ سکتی ہے، کیونکہ لوسیفر جو گرایا گیا اس کے ساتھ اور فرشتے وہ خوبصورتی کے غرور سے ہی تو گرایا گیا. تو اب جو کائنات کے اندر ابلیس نے اپنے اندر ٹھہرا لیا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، یہ اس نے اپنے اندر یہ گھمنڈ کر دیا کہ کوئی نہیں، کیونکہ قیمتی پتھروں سے میری کوشش ہوئی ہے. لباس اس کا قیمتی موتی اس کے اندر لگے ہوئے تھے، ہر طرح کا قیمتی پتھر اس پوشاک میں تھا. اور جب وہ خدا کے جلال کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو چمک. اتنا ہائی پریسٹ کہ جو بریسٹ پلیٹ اس نے لگائی تھی وہ بھی شائن کرتے تھے خدا کے جلال کے سامنے. پردے کے ایک طرف صدا کا ہے کھڑا ہوتا تھا، دوسری طرف خدا کا جلال، تو بیچ میں 4 موٹا پردہ ہوتا. اور جب خدا کا جلال کائن کے اوپر پڑتا تو جو پتھر لگے ہوتے تھے سینہ بند کے اوپر وہ چمکنے شروع ہو جاتے تھے کہ خدا اندر موجود ہے. مگر لوسیفر تو سارا پتھروں، قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کو لوسیفر کہتے ہیں. لوسیفر کا مطلب ہے برائٹنس. تو گھمنڈ اس کے اندر آیا. یہ نالج داؤد کے پاس ہے تھا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ ہولی کانسٹینٹی کے ساتھ اندر کی باطن کی خوبصورتی کو سامنے رکھ کر ورشپ کرنی ہے. اپنی ذاتی خوبصورتی تمہیں بنایا گیا اس طرح، تو یہ نہیں کہ گھمنڈ تمہارے اندر آ جائے. اس خوبصورتی کے اوپر اندر احترام، اندر خوبصورتی خداوند کے لیے ہونی چاہیے. کیونکہ بے شمار فرشتوں کو گرا دیا گیا تھا اس لیے. اور پھر یہ نہیں مطلب کہ وہ اس وقت گرا دیا گیا یا ایک 1/3 اس کے ساتھ جو مل گئے تھے. یہ ہوتا ہی رہتا ہے، کئی فرشتے مل سکتے ہیں. اس لیے تو بائبل لکھا ہمیں فرشتوں کا بھی انصاف کرنا، کو بھی ٹیلیبلیٹی. میں فرشتوں کا انصاف کرنے والا مقرر ہوں. مجھے یہ اتھارٹی دی گئی ہے ان کو میں جج کروں اور کہوں، آرڈر کروں کہ ایسے چلنا. تو کیا کلیسیا کو نہیں کہوں گا جس کا میں خود ایک پارٹ ہوں، جس کے لیے میں مقرر کیا گیا ہوں. اس لیے جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کلام سے دھیان کرنا ہے، اس کی سمجھ، اس کی سوچ بوجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ کیسے جو ہے اینجلز کے اوپر بات کی گئی ہے. اس لیے اینجلز اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، منہ بھی ڈھانپتے ہیں، پاؤں بھی ڈھانپتے ہیں، اور قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں. کیونکہ جو آگے ہستی ہے خدا کی ذات اتنی جلالی ہے کہ فرشتوں کی وہ بیوٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو سکے. وہ خوبصورتی کا معیار ان کا نہیں ہے
हालत में उनको क्रिएट किया गया है। दाऊद कहता है कि पाक रईश के साथ, वो भी अपनी दूसरी, हालांकि नॉलेज उनके पास बहुत है, नॉलेज में बेहद है, जोरावर है, बड़े बड़े मुकर्रर फरिश्ते भी, मगर वो जहान न्यू यरूशलेम उसके बारे हम मैं और फरिश्ते हमारी खिदमत के लिए भेजे जाते हैं हमारे लिए, मगर वर्शिप वो मुझसे आपसे ज्यादा करते हैं और दिन रात वर्शिप करते हैं, डे नाइट वर्शिप करते हैं। तो दाऊद ने कहा है कि डे नाइट करते हो पर पाक रईश के साथ करनी है कि कोई भी तस्लीफ नहीं हो। कौम का नीचे ख्याल कर रहा है, ऊपर एंजल्स का भी, कि खुदा की बारगाह अक़दस के अंदर जब तुम्हारी ड्यूटी है, जब तुम्हें बनाया गया है तो वर्शिप करनी है। और नीचे भी खुद वर्शिप करता है, खुद बर्तन बजाता है, साज बजाता है, खुद ना बजाए और फरिश्तों को कहे कि गाओ, वर्शिप करो, तो पाक रईश के साथ वो खुद वो वर्शिप करेगा, ज्यादा खुद बर्तन बजाता है। हालेलुया। ताकि उन एंजल्स को पता हो कि कहने वाला खुद कहां पर है, तभी वो ऑर्डर मानेंगे ना। और कभी मैंने आपने भी ऑर्डर किया फरिश्तों को, ऐ फरिश्तगान, होली कॉस्मेटिक में वर्शिप करनी है पाक रईश के साथ, इसलिए होली कॉस्मेटिक स्पिरिचुअल ब्यूटी ये अंदर हो तो वर्शिप। अब सुनिए, प्रस्तिश करनी है पर सिर्फ प्रस्तिश नहीं करनी, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ। अब वर्शिप के अंदर गीत हो, इबादत हो, सजदा हो, हाथ उठाए, घुटने झुकाए और अंदर बदी हो, अंदर नालायकियां हो, अंदर लालच हो, ठगियां हो, अंदर खराबियां हो, तो ये ब्यूटी ऑफ होलीनेस नहीं है। याद रखिए, अच्छा गीत गाना नहीं, बड़ी महारत, बड़ी प्रैक्टिस के साथ गाने वाला नहीं, कि बड़ा इंस्ट्रूमेंट आता है उसको, बड़ा रागदारी को जानता है, बड़ी बात कौन जानता है, दरबारी जानता है, भैरव जानता है, भैरवी जानता है। ये बातें एक तरफ है, होनी चाहिए, पर सिर्फ ये नहीं। अगर कोई इस अंदाज में गा के तारीफ ले जाता है या वो सोचता खुदा को राजी करेगा तो भूल जाएगा, खुदा उसको एक तरफ क्या होगा। सिर्फ प्रस्तिश नहीं, पाकीज़गी के साथ प्रस्तिश खुदा, ये है ब्यूटी के साथ, हुस्न तकद्दस के साथ, जो यूसुफ के अंदर यूज हुई है, हुस्न तकद्दस, ब्यूटी ऑफ होलीनेस, होली कॉस्मेटिक के साथ वर्शिप करने वाला वो जान जाए कि वो पाकीज़गी में वर्शिप करने के लिए उठा तो कबूल होगी। सिर्फ 4 ज़बूर या 10 गीत गाने से नहीं, बाइबल लिखा खुदा बनी इस्राएल की हमदो सना पे तख्तशी है, उस हमदो सना पर जो ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ क्या। इसलिए दुनिया के अंदर किराए के ऊपर, रेंट के ऊपर बैंड आते हैं, दुनिया में बजाने वाले आके बजा रहे होते हैं और सोचते हैं इंतजाम करने वाले के यहां पर तख्त लग जाएगा, भूल जाए, अपनी सोचों से निकाल दे कि वहां खुदा का तख्त लगेगा। खुदा का तख्त ऐसे नहीं लगता। और ना ही कोई ईमानदार ये सोचे कि वो सिर्फ गीत गाने से यहां को बुला लिया, यीशु को भूल जाए जब तक ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ नहीं बचे।
बाइबल की बात की खूबसूरती के साथ वर्शिप नहीं करें। तो जो बाइबल की बातें यहां पर मैं कह रहा हूं कि जब हम वर्शिप करने के लिए बैठे या घर में वर्शिप हो, पहले आप अपना जायजा ले लें कि आपकी स्पिरिचुअल होली कॉस्मेटिक अंदर की बातनी ब्यूटी कितनी है। गीत गाने वाले खुदा की बात का वो कोई आम सी हस्ती, कोई भटक नहीं सकता उसके पास। उसके तख्त के सामने कोई जाके दिखाए, उस नूर तक किसी की रसाई नहीं, मगर जा सकते हैं तो पाकीज़गी के साथ। हालेलुया, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के जरिए जा सकते हैं। यही एक कॉस्मेटिक में सबसे अनमोल चीज बाइबल में सिखाई गई है, जो मैं आप फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज जितने मर्जी होशियारी दिखा ले, जितना मर्जी नॉलेज बाइबल का ले ले, जितने मर्जी गीत गा ले, जितना मर्जी ताल के ऊपर जितना मर्जी बुझाना गाना आता हो, कुछ नहीं। पहले खुद तारीफ पालो, बात आराइश के साथ। आमीन बोलिए, बात आराइश के साथ। बाकी जो फन मौसीकी है वो तो बड़ा खूबसूरत होने की बात, क्योंकि वो आता है। आमीन सुन ले, ये तो बड़ा जरूरी, मगर सबसे जरूरी पाक आराइश। और किसको कहा जाता? फरिश्तों को कहा जाना, और फिर ईमानदारों को इसके ऊपर तालीम दी गई है। इसलिए हुस्न धोखा जमात बेसबात भरपूर जो खुदा से डरती स्तुदा होगी। और खुदा ने शैब नबी को क्या कहा जब वो यसी के घराने के अंदर मसा करने के लिए आया? सबसे पहले अलियाब आया, फिर उसके भाई अमीनादाब, सम्मा और दीगर जो थे वो बारी बारी आते चले गए। रदे भी आया, मगर रद्द हो गए। और सैमुअल इतना बड़ा खुदा का बंदा भी वो जज नहीं कर पाया। खुदा ने कहा सैमुअल उसके चेहरे को मत देख। इसका मतलब क्या है? सैमुअल नबी ने चेहरा देखकर नशा करने की कोशिश की। ऐ सैमुअल तू इसके चेहरा और इसके कद को मत देख, क्योंकि मैं खुदा जाहिर के ऊपर नहीं बल्कि दिल के ऊपर बात के ऊपर। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस रसूल तीमुथियुस के खत में कहता है, मैं चाहता हूं कि मर्द, पहले मेल की बात करता है, मर्द हज़रात, मर्द ईमानदार, मेल बिलीवर हर जगह के ऊपर अपने पाक हाथों को उठाकर, समझे जी, ये आलाइश आने लगी। आपने भी जब वर्शिप करने लगा तो जरा सोच ले, पाक है, बोलिए, अपने पाक हाथों को उठाकर बगैर गुस्सा और बगैर तकरार के दुआ किया। ये मर्दों के लिए पौलुस रसूल की तालीम है कि मर्द हर जगह पर होली है। ये उठा तो ये बर्ड ऑफरिंग है, सोख की कुर्बानी। मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी। तो इसका मतलब है जब हाथ उठा रहे हैं तो ये क्या है? ये ऑफरिंग है। अब आप बताइए कि बर्ड ऑफरिंग पढ़ लीजिए हमार पहला बाब, उस पे कोई ऐबदार जानवर सोख की कुर्बानी के लिए नहीं आता। अब मेल ऐब के अंदर हो और दुआ करे, ये नहीं चलेगा। पाक आराइश के साथ खुदा की हजूरी में दुआ करे, पाक आराइश के साथ कलाम सुनाए, पाक आराइश के साथ मीटिंग लीड करे, पाक आराइश के साथ म्यूजिक बजाए, पाक आराइश के साथ कवायद गाए, पाक आराइश के साथ कलीसिया वर्शिप करे, सजदा करे, इबादत करे। नहीं है तो नीचे खड़े, घुटनों के बाल में टूट जाए,
झूठ लो, आराम से बैठ जाए, माफी मांगो, तौबा करें, फिर आए खुदा के पास, फिर खड़े करें। एक सेकंड ही लगेगा, मतलब खड़े खड़े आपको बात चल गया तो सॉरी बोले, आधे और बुलंद कर दें। ये है पाक राइश के साथ। और आगे बहनों को क्या क्या कहा गया? हयादार लिबास। तो वो किसके पास में? बोलिए क्या कहा गया? हयादार लिबास, ना के सर गूंदना और सोने के जेवर और मोतियों से आरास्ता, बल्कि लिखा है शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संभाले और उसकी वर्षिप। तो मैंने शुरू में डिफरेंट बता दिया है, मगर मैं पौलुस रसूल की स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। हयादार, हयादार ऐसा विवाद जिसमें हया हो, उसे खुद पता हो और शर्म के साथ, परहेजगारी के साथ ईमानदार हो और फ्रांस का डिजाइन पहना हो। तो जब पौलुस ने इस पे फोकस किया तो अब पतरस की बारी आती है। ऐ बीवियों, अपने शोहरों के बोलिए ताबे रहो। और लिखा है आगे, तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो, बल्कि, और उसमें भी वो कहते हैं ना, सर गूंदना और जेवरों और मोतियों के साथ, बल्कि लिखा है बाइबल में कि जैसे तुम्हारी पोशीदा इंसानियत हिलम, यानी बातें इंसानियत, खूबसूरती और गैर फानी आराइश, और खूबसूरत वर्ड को ले गया है, खूबसूरत का उसी लेवल पे ले गया जैसे दाऊद लेके जा रहा है। यानी ये आराइश फना ना हो, जाहिर तो फना हो जाएगी, पर गैर फानी आराइश से आरास्ता लिखा है। अगले जमाना की मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संभालती हैं। अपनी जिंदगी में खुदा के सामने खड़े होना है तो होली क्रॉस मैंने लेनी हो। आमीन। क्या फायदा होगा इससे? एंड में उसके ऊपर बताऊंगा, मगर अभी भी बता देता हूं। ज़बूर 29 के एंड में लिखा है, खुदा की हैकल में हर तरफ जलाल। और दूसरी बात कि आप खुदा के सामने खड़े हो गए तो यही की बात। आमीन। तो फिर आप सोचिए कि कितनी बरकतें आप रिसीव कर जाएंगे और इब्लीस के साथ आप मुकाबला करने वाले होंगे। और हवाला मैंने पढ़ा था दूसरा तवारीख में से, शायद यूसुफ यहूदा का बादशाह मुआबियों से लड़ना था, अमूनियों से, शाइन के मशीदों से लड़ना था। सारे आ रहे हैं कि यहूदा के ऊपर चढ़ाई करें, इसको लपेट लें, जंग लड़ें के साथ आके। तो यजीएल जो बनी आसफ के लावी के घराने से था, गाने वाले गीत, वो खड़ा हुआ प्रॉक्सी उसने किया, क्योंकि यहूदा के लोग डर गए थे कि ये बड़ी अमून मुआबियों ने हमें छोड़ना नहीं, मारे जाएंगे। और नबी ने कहा, शायद यूसुफ और यहूदा के लोगों मत डरो, खुदा पर ईमान रखो, बचाए जाओगे। जो ही प्रॉक्सी हुई, शायद यूसुफ ने खुदावंद को सजदा किया, ईमान ले आया कि खुदा हमारे साथ है। और अब आर्मी में जंग के लिए निकलना है, यहूदा की आर्मी। शायद यूसुफ ने कहा ठहर जाओ, गाने वालों को बुलाया, सारी कौम को मशवरा किया, वहां शायद यूसुफ ने कहा कि आर्मी के आगे क्वायर चले, गीत गाने वाले चले, जो गीत गाते हुए, गीत किसके लिए गाने हैं? खुदावंद के लिए गाने हैं, क्योंकि खुदावंद आगे चल रहा। हमारा सब्जेक्ट है खुदा के साथ चलना, वॉक विद गॉड। अब जंगों में खुदा हमारे आगे
تو جنگیں ہم جیتیں گے. جنگ ہماری نہیں یہوہ کی ہے اور فتح یہوہ میں ہمیں مل گئی ہے. اس لیے ابلیس کی کسی قوت کا ڈر نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اس نے کہا لہذا لاڈلو تمہیں گیت گانے ہیں, ساز بجانے ہیں, آگے آگے چلنا, مگر حسن تقدس کے ساتھ آئیے گا, پاک کر کے کھڑے ہونا اپنے آپ کو, انر کی بیوٹی لے کر, بیوٹی ہولینس کے ساتھ, حسن تقدس کے ساتھ, ہولی کاسمیٹک کے ساتھ, ہولی بیوٹی کے ساتھ گیت گانا. سات بجے اندر کی پاکیزگی, پھر کھڑے, پھر وہ خدا کے پیچھے چلے گا. وہ تیرے آگے ہے, تو اس کے پیچھے ہے, اور گیت گا رہا اس کے لیے. اور ناپاکی کی حالت میں تو ساتھ بجائے گیت گائے, ہرگز نہیں. شاعر سے جنگ لڑنے کے لیے نبی نے بتا دیا تھا کن کن جگہوں سے وہ آئیں گے, دشمن کے ٹھکانے بھی بتا دیے تھے. اور یعنی خدا کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہمیں حملہ ہو سکتا ہے, وہ ڈانٹ دیتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. اور جب انہوں نے گیت گائے تو جنگ وہاں پر شروع ہو گئی. ابھی وہ آئے نہیں, مارنے کے لیے رستے ہی میں جنگ شروع ہو گئی. امونی اور موابی, ان کے ساتھ تیسرا گروپ شاعر کا تھا, دونوں نے مل کر ان کو مارنا شروع کر دیا آپس میں, شاعر کے لوگوں کو. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا. وہ سوچنے لگے کہ شاعر کے لوگ سوچنے لگے یہ تو جو ہے دشمن نے مار دیا ہے, کس سے پاس, وہ تو معافی ہے. وہ آپس میں مار رہے تھے, مگر یہ تو گیت گا ہے, ابھی تیاری ہو رہی ہے آگے جانے کی. مگر یہ ہوا تو آگے جا چکا ہے, کیونکہ ورشپ شروع ہو چکی ہے پاکیزگی کے ساتھ. تو وہ سارے کے سارے زبیر سب پاگل ہو گئے, سب بھاگ گئے. انہوں نے جب جا کر دیکھا تو 3 دن تک ان کو لوٹتے رہے, زیوروں سے راستہ تھے, موتیوں سے راستہ تھے. پڑھ لیجئے گا, دوسرا تاریخ 20 زیور اور جیوں نے پہنے ہوئے تھے, بڑے بڑے گہنے پہنے ہوئے تھے, بڑے بڑے ہیرے پہنے ہوئے تھے, کہ بڑا جل جلال ہے امونیوں کا, موابیوں کا. یہ ہے آدمی. یہ خوبصورتی داری نہیں, وہ جو اندر کی خوبصورتی, یہ خدا کے دی وہاں پر خدا, اور دوسری جگہ پر لہذا ان کی ساری جویلری لوٹ لی گئی. 3 دن کے بعد چوتھے دن وہ یروشلم کو لوٹے. اتنی بڑی فتح انہوں نے حاصل کی. تو کیسے حاصل کی؟ اس نے پاکیزگی, بیوٹی اور ہولینس کے ساتھ, ہولی کاسمیٹک کے ساتھ, اندر کی بیوٹی کے ساتھ انہوں نے ورشپ کی, خدا ان کو سجدہ کیا اور کامیاب ہوئے. اسی طرح دبورا برق قاضیوں کی کتاب کے اندر نبیہ تھی, برق دونوں, برق نے کہا دبورا میرے ساتھ چلے گی, یعنی خدا کی بندی دعائیں کرنے والی, پھر ہم لڑیں گے. دعائیں شروع ہوئی. اس دور کا سلسلہ شداد آدمی, ان کا جنرل بھاگتا تھا اور یائر کے ڈیرے میں آ گھسا, اور یائر نے اس کو دودھ پلایا, سلا دیا, کن پٹی کے اوپر جو ہے میخ رکھی اور میخ چوسے اس کا سر پھوڑ دیا اور سسیرا مارا. کیا شاعر نے مارا؟ یقیناً. پر بائبل میں لکھا, آسمانی مقاموں پر لکھا ہے ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سسیرا سے لڑے. اسپرچل وارفیئر, ان نقشوں کو سمجھو. جیسس سے سسیرا گزرتا تھا, ایکچولی ہیونلی فورسز فرشتے لگے تھے اس کو, بگاتے تھے تاکہ جائے کے خیمہ کو سے. فرشتوں نے بجایا اس کو. تو فرشتے جنگ لڑتے ہیں اگر نیچے پاکیزگی کی حالت میں ورشپ ہوتی ہے. آئیے اس بیوٹی کو لیجئے, پھر دیکھیے گھر سے بیماریاں جاتی ہیں, شیطان جاتا ہے, آپ کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں, فتوحات ملتی ہیں, چین ملتا ہے, آرام ملتا ہے, سجدے ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے. اگر بات رائٹ کے ساتھ ہم سجدہ کریں گے. اسی طرح پولس سیلاس جو تھے جیل خانہ کے اندر بند تھے,
पांव काट के अंदर हाथों में हथकड़ियां, मगर लिखा है आधी रात क्या कर रहे थे, तकलीफों के अंदर बैंड भी लगे हुए थे, हम के गीत गा रहे थे तकलीफ के अंदर। अब ये सिर्फ गीत नहीं गा रहे थे, पहली बात तो जेल में गीत को गा के दिखाई जब मार पड़े, मां याद है यार मां, मगर वो आपने खुदावंद के गीत गा रहे थे। वो पाक हस्तियां थी, पाक राइज के साथ हम दो सुना कर रहे थे कि यहोवा तख्त लग गया और सारा जेल खाना टूट गया और वो आजाद। और आखिरी दिनों में फिर ऐसा होने जा रहा है हर मजदूर की जंग के अंदर, जैसा शायद यूसुफ के दौर में हुआ, मसीह के आने पर सेम ऐसा ही होगा कि हर मजदूर के वादी के अंदर जब यीशु कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो सारी दुनिया की फौजें कौमें इकट्ठी होगी कि यीशु मसीह के मुकाबले को जाए। ये मुकाबला में पढ़ लीजिए। और जब हर मजदूर की वादी में सब कौमें जमा हो जाएंगी, रशिया भी होगा, चाइना भी, सब कौमें इकट्ठी मिलकर मसीह के मुकाबला को जो है आएंगी और उन सारी फौजों का हेड होगा एंटी क्राइस्ट। ये हर मजदूर में जंग होगी। तो लिखा है हिजकिय्याह की किताब 38 चैप्टर में कि वहां पर सेम वैसा होगा कि हर एक की तलवार उसके अपने भाई पे चले, आपस में पागल हो जाएंगे और मारना शुरू होंगे। वो कहेंगे ये कैसे मार रहे हैं? वही जब यहोवा की जंग थी, जब यीशु आ रहा है। आप सोचिए, जब यीशु आ रहा है तो उसके साथ लश्कर, आसमानी लश्कर, फरिश्ते आगे एंटीक्राइस्ट करे, मैं लड़ूंगा तो फरिश्ते के पीछे हट जाओ। एक की तलवार उसके ऊपर चलेगी और खुदा कहेगा तमाम वल्चर्स, परिंदों को, जानवरों, आओ बड़ी ज़ियाफत तुम्हारे लिए तैयार हो गई है, इनका गोश्त खाओ, फौजियों का, सूरदाओं का, बादशाहों का। तो इसी तरह वो जंग होगी जैसे शायद यूसुफ की जंग हुई। अब ये तो गाइस आ रहा है, भेद सुनिए किन के लिए आ रहा है? कलीसिया को लेने के लिए। और कैसी कलीसिया को लेने के लिए? पाक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जब पाक लड़ाई के साथ कलीसिया होगी तो लड़ाई फिर होगी और फतह हमारी। इसलिए कलीसिया वो उठाई जाएगी जो पाक लड़ाई के साथ होगी। और मेरा ईमान है कि जिस शायद यूसुफ के उस वक्त में गीत गाए जा रहे थे, आप मुझे खुद ही बताइए कि आज मीटिंग में वो 5-6-7 गीत गाए जाते हैं। यीशु की आमद के कितने गीत, यीशु मसीह के आते वक्त कितने गाने होंगे, कितनी खुशियां होंगी, कितनी तैयारी कलीसिया की होगी। मुझे बताइए, हर एक मुंतजर होगा कि मेरा यीशु आए। और मुझे पता है हर मजदूर की जंग में ऐसा होना है तो कलीसिया उन दिनों में गीत गाएगी, आमद की तैयारियां होगी, खुशी होगी पाकीज़गी के साथ, ताकि रह ना जाए। और जब अपने आप को पाक राइज के साथ वर्शिप कर रहे होंगे यीशु हालेलुया, और आकर एंटीक्राइस्ट के साथ लड़ेगा। इसलिए उस वक्त भी इब्लीस की नाकामी होगी, आज भी नाकामी उसकी देखनी है तो होली गॉस्ट बातनी पोशीदा ब्यूटी। शुरू में डिटेल बता चुका हूं कि आपकी जाहिरी खूबसूरती कैसी है, ये हर एक को अपना पता करता है, नहीं करता, कितनी करता है, कितनी चाहिए उसको। पर मेरा जो कलाम से आपसे मुतालबा है कि पाक लाइफ यानी पाकनी हमारी जाहिरी से बढ़कर हो, और फिर आइए खड़े हो जाए और मेरे साथ गाइए, जला जला
दिखा करके अंदर ये बाकी